मिएम्ब्रो मेंबर। मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। Soy miembro de este club. Soy miembro de este club. कोचे कार। मैंने एक नई कार खरीदी। Compré un coche nuevo. Compré un coche nuevo. लई कानून। हमें कानून की पाबंदी करनी होगी। Debemos obedecer la ley. Debemos obedecer la ley. ciudad शहर। टोक्यो एक बड़ा शहर है। Tokio es una ciudad grande. Tokio es una ciudad grande. nombre नाम। आपका क्या नाम है? ¿Cuál es tu nombre? आपका क्या नाम है? ¿Cuál es tu nombre? comunidad community। मैं एक अजीम बरादरी में रहता हूँ। Vivo en una gran comunidad. Vivo en una gran comunidad. presidente सदर। सदर कौन है? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? equipo टीम। क्या आपकी टीम जीत गई? Tu equipo ganó? Tu equipo ganó? minuto मिनट। सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करें। Espera solo un minuto. Espera solo un minuto. idea तजवीज़। मेरे पास बहुत अच्छी एक तजवीज़ है। Tengo una idea muy buena. Tengo una idea muy buena. información मालूमात। क्या आपके पास मज़ीद मालूमात है? ¿Tienes más información? ¿Tienes más información? कारा चेहरा। अदाकारा का चेहरा खूबसूरत है। La actriz tiene una cara hermosa. La actriz tiene una cara hermosa. otros दूसरे। दूसरे तलबा कहाँ हैं? ¿Dónde están los otros estudiantes? ¿Dónde están los otros estudiantes? oficina ऑफिस। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. puerta दरवाज़ा। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? persona शख्स। तस्वीर में कौन शख्स है? ¿Quién es la persona en la foto? ¿Quién es la persona en la foto? salud सेहत। सेहत बहुत ज़रूरी है। La salud es muy importante. La salud es muy importante. La salud es muy importante. museos म्यूज़ियम। मुझे आर्ट म्यूज़ियम पसंद है। Me gustan los museos de arte. Me gustan los museos de arte.
गेर्रा जंग, मशरक बस्ती में एक जंग है। Hay una guerra en el Medio Oriente. Hay una guerra en el Medio Oriente. Fiesta, पार्टी। क्या आप पार्टियों को पसंद करते हैं? ¿Te gustan las fiestas? ¿Te gustan las fiestas? Historia, तारीख। वो तारीख की टीचर हैं। Ella es profesora de historia. Ella es profesora de historia. Resultados, result। टेस्ट के नताइज अच्छे थे। Los resultados de la prueba fueron buenos. Los resultados de la prueba fueron buenos. Cambio, तब्दील। तब्दीली अच्छी है। El cambio es bueno. El cambio es bueno. Mañana, सुबह। आज सुबह मैं काम पर गया था। Esta mañana fui a trabajar. Esta mañana fui a trabajar. Investigación, तहकीक। तहकीक ज़रूरी है। La investigación es importante. La investigación es importante. La luna, चांद। क्या आप चांद देख सकते हैं? Puedes ver la luna? Puedes ver la luna? प्रोफेसर, टीचर। मैं हिस्पानवी टीचर हूँ। Soy profesor de español. Soy profesor de español. मेंबर, मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। Soy miembro de este club. Soy miembro de este club. कोचे, कार। मैंने एक नई कार खरीदी। Compré un coche nuevo. Compré un coche nuevo. लय, कानून। हमें कानून की पाबंदी करनी होगी। Debemos obedecer la ley. Debemos obedecer la ley. ciudad, शहर। टोक्यो एक बड़ा शहर है। Tokio es una ciudad grande. Tokio es una ciudad grande. nombre, नाम। आपका क्या नाम है? ¿Cuál es tu nombre? आपका क्या नाम है? ¿Cuál es tu nombre? comunidad, community। मैं एक अजीम बरादरी में रहता हूँ। Vivo en una gran comunidad. Vivo en una gran comunidad. Presidente, सदर। सदर कौन है? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Equipo, टीम। क्या आपकी टीम जीत गई? Tu equipo ganó? Tu equipo ganó? Minuto, मिनट। सिर्फ एक मिनट इंतज़ार करें। Espera solo un minuto. Espera solo un minuto.
idea तजवीज़, मेरे पास बहुत अच्छी एक तजवीज़ है। tengo una idea muy buena, tengo una idea muy buena। información मालूमात, क्या आपके पास मज़ीद मालूमात है? tienes más información, tienes más información। कारा चेहरा, अदाकारा का चेहरा खूबसूरत है। La actriz tiene una cara hermosa, la actriz tiene una cara hermosa। otros दूसरे, दूसरे तलबा कहाँ हैं? ¿Dónde están los otros estudiantes? ¿Dónde están los otros estudiantes? oficina ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। trabajo en una oficina, trabajo en una oficina। puerta दरवाज़ा, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? puedes abrir la puerta por favor, puedes abrir la puerta por favor। persona शख्स, तस्वीर में कौन शख्स है? ¿Quién es la persona en la foto? ¿Quién es la persona en la foto? salud सेहत, सेहत बहुत ज़रूरी है। La salud es muy importante, la salud es muy importante, la salud es muy importante। museos म्यूज़ियम, मुझे आर्ट म्यूज़ियम पसंद है। Me gustan los museos de arte, me gustan los museos de arte। guerra जंग, मशरक वस्ती में एक जंग है। Hay una guerra en el Medio Oriente, hay una guerra en el Medio Oriente। fiesta पार्टी, क्या आप पार्टियों को पसंद करते हैं? ¿Te gustan las fiestas? ¿Te gustan las fiestas? historia तारीख, वो तारीख की टीचर हैं। Ella es profesora de historia, ella es profesora de historia। resultados रिजल्ट, टेस्ट के नताइज अच्छे थे। Los resultados de la prueba fueron buenos, los resultados de la prueba fueron buenos। cambio तब्दील, तब्दीली अच्छी है। El cambio es bueno, el cambio es bueno। mañana सुबह, आज सुबह मैं काम पर गया था। Esta mañana fui a trabajar, esta mañana fui a trabajar। investigación तहकीक, तहकीक ज़रूरी है। La investigación es importante, la investigación es importante। la luna चांद, क्या आप चांद देख सकते हैं? Puedes ver la luna, puedes ver la luna। प्रोफेसर टीचर, मैं हिस्पानवी टीचर हूँ। Soy profesor de español, soy profesor de español।